जिल्ला स्वास्थ्य विभाग र कोतवाली पुलिसले जलपाईगुडी शहरमा धूम्रपान विरोधी अभियान सुरु गर्यो। जलपाईगुडी जिल्ला स्वास्थ्य विभाग र जलपाईगुडी कोतवाली पुलिसले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक स्थानहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री विरुद्ध अभियान चलाएका छन्। शहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थल र विद्यालय तथा कलेज अगाडिका पसलहरूमा छापा मारिएको थियो। सीओटीपीए ऐनलाई ध्यानमा राखी विद्यालय तथा कलेज अगाडि रहेका सबै पसलहरूको निरीक्षण गरी पसललाई सचेत गराउनुका साथै सुर्तीजन्य पदार्थका सबै विज्ञापनहरू पनि हटाउने कामहरू भइरहेको छ। हेलो, आपका प्रोडक्ट हाँ की बोल টোবাকো প্রোডাক্ট আমাকে যে দ্রব্যগুলো আছে তা নিয়ে ঝুলিয়ে সাজিয়ে রাখবেন। আমি টোবা করেছি, এটা মানে টোবাকো নেই আমি বলবো না। তামাক আছে, সিগারেট, চুনি, গুটখা, জর্দা, মস্তি, তামাকের যে প্রোডাক্ট এটা এটা সরান এটা আছে। এই অ্যাডগুলো আগে দিবেন না, ঠিক আছে? কোনো অ্যাড কোম্পানি অ্যাড আগে দিবেন না। বাচ্চাদের কি করা যায় না, বিলে নিয়ে ওটা খুলে দেবেন। কোনো কোম্পানির অ্যাড লাগবে দেবেন না, টাঙিয়ে ঝুলে সাজিয়ে রাখা যাবে। यो हो SG न्यूज।